or go to schools that teach you how to smile. புன்னகை பள்ளியிலே சென்று நீங்கள் புன்னகை செய்ய கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய தேவை இல்லை. ఎలా నవ్వాలో నేర్పించే బడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. You know, folks, some people have learned the art of keeping a continual smile on their faces. சிலர் தொடர்ச்சியாக ஒரு புன்னகையை கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த கலையை கற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள். కొంతమంది ఎల్లప్పుడూ చిరునవ్వుతో కనబడే కళ నేర్చుకున్నారు. You know, the hospitality industry, in the virundambal I think it teaches people to somehow put on a smile. விருந்தினர்களை உபசரிக்கக்கூடிய அந்த துறையானது மக்களுக்கு எப்படி புன்னகையோடு காணப்பட வேண்டும் என்று கற்றுக் கொடுக்கிறது. ఈ ఆతిథ్యం ఇచ్చేటువంటి పరిశ్రమలో ఎల్లప్పుడూ నవ్వుతూ కనబడడం అనేది నేర్పించబడుతుంది. One thing is clear. ஆனால் ஒன்று தெளிவா இருக்கிறது. ఒకటి స్పష్టం. Indians don't know how to smile. இந்தியர்களுக்கு எப்படி புன்னகை செய்வது என்று தெரியாது. భారతీయులకు ఎలాగ చిరునవ్వు నవ్వాలో తెలియదు. They're afraid my teeth will be seen. என்னுடைய பற்கள் தெரிந்து விடுமோ என்று பயந்து போயிருக்கிறார்கள். నా పళ్ళు కనపడతాయేమో అనే భయం వాళ్ళకి. All they know is அவருக்கு தெரிந்ததெல்லாம் వాళ్ళకి తెలిసిందంతా loud guffaws, సత్తబోటు సిరిపదే, పగలబడి నవ్వడం, you know, సత్తமாக పగలబడి నవ్వడం, అழுவது, లేక అలాగ ఏడవడం. That's all they know. அவருக்கு தெரிந்ததெல்லாம் அவ்வளவுதான். వాళ్ళకి తెలిసిందంతా అంతే. No, my dear people. இளையன்மானவர்களே, లేదు నా ప్రియులారా, if we are walking with Jesus, இயேசுவோடு நடக்கிறவர்களாக நாம் இருப்போம் என்றால், మనం యేసుతో నడుస్తూ ఉంటే, whether you have an inscrutable Asian countenance, நீங்கள் இந்த ஆசியாவுடைய அந்த முறைத்த முகத்தை கொண்டவர்களாக இருந்தாலும், అర్థం కానటువంటి ఆసియా వాళ్ళ ముఖం ఉన్నా, you know, inscrutable is unreadable. You can't say what's behind that face. That is the Asian face. ஆசிய முகம் என்றால் உள்ளே என்ன இருக்கிறது என்பதை மறைக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்ட ஒரு முகம். ఆసియా వాళ్ళ ముఖం చూస్తే దాని వెనక ఏముందో ఎవరికి అర్థం కాదు. That's called the inscrutable Asian face. உள்ளே இருப்பதை మறைக்கக்கூடிய ఆసియ ముఖం என்று அதன் அர்த்தம். అర్థం కానటువంటి ఆసియా వాళ్ళ ముఖం. Some of the people in the world, ఉలగத்தில் உள்ள சில மக்கள், లోకంలో ఉన్న కొంతమంది are less artful. కురైంద ఇంత కళ వాళ్ళకేం లేదు. అవಳು ఎలాంటి యుక్తి వారికి తెలియదు. இந்த கலை தெரியாதவர்களாக இருக்கிறார். ఇలాంటి యుక్తి వాళ్ళకి లేదు. కపడం తెలియదు. இந்த கபடம் தெரியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள். ఇలాంటి కపటం వారిలో లేదు. So they display on their faces and their expressions exactly how they feel. எனவே அவர்கள் எண்ணத்தை உணர்ந்தாலும் உடனடியாக முகத்திலே அப்படியே அதை காட்டி விடுகிறார்கள். వాళ్ళ భావాలను వాళ్ళ ముఖంలో చూపిస్తారు. My dear people, அன்பானவர்களே, you may have an inscrutable face. நீங்கள் உள்ளத்தில் உள்ளதை மறைக்கக்கூடிய முகத்தை கொண்டிருக்கலாம். అర్థం కాని ముఖం నీకు ఉండొచ్చు. Generally anybody can read my face. பொதுவாக யாருமே என்னுடைய முகத்தை பார்த்து என்ன என்று அறிந்து கொள்ள முடியும். ఎవరైనా నా ముఖం చూసి నన్ను అర్థం చేసుకోవచ్చు. When I am grieved, நான் துக்கம் அடைந்து இருக்கும் பொழுது, దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు you can see it. நீங்கள் அதை என் முகத்தில் பார்க்கலாம். మీరు దానిని చూడొచ్చు. When I am rejoicing, நான் சந்தோஷம் அடைந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது, సంతోషిస్తున్నప్పుడు, yes, అవును, you can see a relaxed countenance. அப்படி என் முகத்திலே நீங்கள் அதை காண முடியும். అలాంటి ముఖం మీరు నాలో చూడొచ్చు. Now, ఇప్పుడు the image of Jesus, యేసునే సాయల్, యేసు యొక్క పోలిక, the heart of Jesus, యేసునే హృదయం, యేసు యొక్క హృదయము. Sir, we would see Jesus. ஐயா நாங்கள் இயேசுவை காண வேண்டும். అయ్యా మేము యేసుని చూడగోరుచున్నాము. No, that should be our passion. நம்முடைய வாஞ்சை அதாக இருக்க வேண்டும். అది మన ఆరాటంగా ఉండాలి. Now I don't know what you are seeing here. நீங்கள் இங்கு என்ன பார்க்கிறீர்களோ எனக்கு தெரியாது. ఇక్కడ మీరు ఏం చూస్తున్నారో నాకు తెలియదు. I heard of a person who actually said, I want to see the hall. ஒருவர் நான் இந்த ஜெபரங்கை பார்க்க விரும்புகிறேன் என்று சொன்னதாக கேள்விப்பட்டேன். ఒక ఆయన అయితే నీ హాల్ చూడడం కోసం వచ్చానన్నాడంట. Of course there are many bigger halls in the world. உலகத்தில் இதை காட்டிலும் பெரிய அரங்குகள் இருக்கின்றன. ప్రపంచంలో ఇంతకంటే పెద్ద హాళ్లు ఉన్నాయి. But కానీ that is a very poor objective. அது மிக கீழான ஒரு குறிக்கோள். అది చాలా తక్కువ స్థాయి కోరిక. But కానీ I don't know what you broadcast
after the retreat. நீங்கள் retreat முடிந்த பிறகு எதை வெளிக்காட்டிக் கொண்டு இருக்கிறீர்களோ எனக்கு தெரியாது. ఈ రిట్రీట్ తర్వాత నువ్వు దేని చూపిస్తావో ప్రసారం చేస్తావో, Whether you can say, I heard the voice of God, நான் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டேன் என்று சொல்ல முடியுங்களா இருப்பீர்களோ? దేవుని యొక్క స్వరాన్ని విన్నాను నువ్వు చెప్తావో, as I drew near the bush that was not consumed, பற்றி எரியாத அந்த முட்புத ரெண்டை நான் சென்ற பொழுது కాలిపోకుండా ఉండే పొదను సమీపించిన కొలది God spoke to me. தேவன் என்னோடு பேசினார். దేవుడు నాతో మాట్లాడారు. Or whether you just say, I saw Beulah Garden. இல்ல இவ்விதமாக நான் சொல்லுவீர்களோ, நான் பீலா தோட்டத்தை பார்த்தேன், లేకపోతే నేను బియోలా తోటను చూశాను. So, எனவே కాబట్టి many Christians today இன்னைக்கு அநேக கிறிஸ்தவர்கள் ఈ దినమందు చాలా మంది క్రైస్తవులు settle for small, petty objectives. சின்ன குறுகிய குறிக்கோளோடு திருப்தி அடைந்து போயிருக்கிறார்கள். చిన్న చిన్న వాటితో సరిపుచ్చుకుంటున్నారు. They have such a shallow agenda. அப்படிப்பட்ட ஆழமற்ற திட்டங்களை கொண்டவர்களாக, ஏக்கங்களை கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். లోతు లేని ప్రణాళిక వారికి ఉన్నది. But if you notice the same person in a different environment, like academia, அவருடைய கல்வித்துறை போன்ற மற்ற சூழ்நிலையிலே அதே நபரை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்றால், చదువు వంటి వ్యత్యాసమైన వాతావరణంలో మీరు అదే వ్యక్తిని or చూస్తే, the computer, இல்லைஎன்றால் கம்ப்யூட்டர் துறையிலே, కంప్యూటర్ ప్రపంచంలో, or sport, இல்லை விளையாட்டு துறையிலே, క్రీడా రంగంలో you will see a person who is concentrated on his job. தன்னுடைய வேலையிலே முழு கவனத்தை பதித்தவனை நீங்கள் அங்கு பார்ப்பீர்கள். అతనిలో మీకు ఏకాగ్రత కనిపిస్తుంది. I must get the best product. நான் மிக சிறந்ததை உருவாக்க வேண்டும். ఉత్తమ ఫలితాన్ని నేను పొందాలి. I must outdo any competition. எனக்கு போட்டியாக வருகிறவர்களை நான் மிஞ்சி செல்ல வேண்டும். ప్రతి పోటీలో నేనే జయించాలి. Now we see a lot of such dedication in many fields. அநேக துறைகளிலே அப்படிப்பட்ட அதிகமான அர்ப்பணிப்புகளை நாம் பார்க்கிறோம். ఇతర రంగాల్లో అలాంటి అంకిత భావం ఉన్నది. But I don't see